Phal Dhalai Hangkar by Khwlai Kamalpur Shalema Ardi Block by Khwlai Santir Bazar Amchayo Lai Thangnai 23 October Shalmariwo Civil Society ni bakhakte Rizak Strike Tongmani Jorao Tiprasha Bosongte Wanji Bosokni Bishingo Sabai Shukrup Nglaimani Ashalo Bania Khwlai Rokni Derabai Manino Kitingai Tini 24 Ramchandragat constituency ni MLA Ranjit Deborma Thangai Koglam Shalekha Bania Khwlai Rokbai সবাই দিছে কেউ ক্ষতিপূরণ পাইবো কেউ পাইতো না তাও হইতো না আর কারো 5 লাখ টাকা ক্ষতি দিছে 50 টাকা দিছে আর কারো 50 টাকা ক্ষতি দিছে 5 লাখ টাকা দিছে এটা তো বাস আমরা আমি আরো বুঝতেছি Bali apa kayak? Sama itu. Baik, proyek yang saya deh. Baik, Malik kan. Baik. আপনি কত টাকা লস হইছে এটা তো আপনি যদি আপনি কত টাকা লস হইছে আচ্ছা স্যার শুনেন এখন তো সব মালিক নাই নিমো মানে আমরা থেকে শুরু করতেছি আর কি না ওনার কোন লোকটা আছে তার তো তে প্রেজেন্ট না থাকলে হোটেল এমন হয় না তারা কি করতে একজন থেকে লইলে মালিক থেকে না বলে আমরা কানেক্ট কর না আমরা নাম কোশ্চেন নাম নাই তাই এই নাম দিছেই না হাই গাইস নো কত টাকা লস এই প্রবলেম তো Nini. Bayam আপনার নাম কোন? নিরঞ্জন দেববর্মা। বাবার নাম? বিনোদ দেববর্মা। বিনোদ। আসেনি মারা গেছে। বাড়ি? আরে আবাঙ্গা।
মোবাইল নাম্বার 81 আচ্ছা আপনার এটা কি দোকান ছিল রেস্টুরেন্ট কত লস হয়েছে লস তো এখন অনুমান আচ্ছা 1 লাখ 1 লাখ 1 লাখের মতো লস হয়েছে এটা মুখস্থ 10,000 ওই একটা বেশি 25,000 দিচ্ছে আর বাকি একটা 25,000 বাকি সব 27,000 হবে সব কথা ঠিক আছে এটা তো বুঝেই যায় পুরো পুকুরে গেছে আপনার বাড়ি কি এখানে না আপনার বাড়ি শান্তির বাজার শান্তির বাজার আপনার দোকানটা নাম গ্রসারি আপনার ভাই কত টাকার মতো লস হয়েছে যে একটা অনুমান 2 লাখ পাইছেন কত ভাই সরকার থেকে 10,000 পাইছেন 10,000 2 লাখ টাকার ক্ষতি আর এখনো কত টাকা অ্যাসেসমেন্ট হয়েছে আপনার ক্ষতিটা এটা জানাইছিনি সরকার পক্ষ বা অফিসাররা সরকারের অফিসাররা তহসিলদাররা জানাইছিনি যে আপনার এত ক্ষতি হিসেবে তারা কিছু জানাইছেন বাস ইনফরমেশন পাইছেন আপনার মোবাইল নাম্বার না না আমার কথা কইতেছে স্যার অভিকান্ত দাস গ্রাম সিঙ্গিনালা তো সালেমান আন্ডারে যদিও আমি শান্তি বলি না না এটা আলাদা কথা ভাই এটা লিখে সিঙ্গিনা মোবাইল নাম্বার মানি ডক্টর জাখা 10,000 পাইছেন আর আপনার ক্ষতির পরিমাণ কত এই মানি ড্রাং জাখা বলেছি নল নিব চেয়ারক সবাই ড্রাং জাখা 30,000 মতো আপনার লস আছে হ্যাঁ 10,000 পাইছেন এস্টিমেটেড লস হলো আপনার এটা আর কি আমরা সরকারের কাছে এটা তো প্রণোদিতভাবে এনে একটা ঘটনা ঘটাই দিল যেন এটা বদনাম করা যায় শান্তিপূর্ণ আন্দোলনটাকে যারা অবৈধভাবে এটা ডাইভার্ট করছে আমরা প্রশাসনের কাছে এই দাবিটাই রাখি যে প্রকৃত দোষী যারা তাদের শাস্তি হোক এবার যেই হোক এইটাই কিন্তু এই জন্য যেন নিরীহ লোক হয়রানি না হয়রানি যেন না হয় সঠিক এভিডেন্স যার এগেইনস্টে এভিডেন্স আছে যতদূর আসে হ্যাঁ এছাড়া পুলিশ অযথা কাউরে হয়রানি আমরা কথা হইছে মিটিং আলোচনাতে মানলাম আমরা কয়েক দফা মিটিং করছি এবং সবাই যাতে বাধা আমরা আগে যাই আগের মতন সবাই সুশৃঙ্খলভাবে আসা যাও আগের মতন সবাই চলাফেরা করুক ব্যবসা করুক ব্যবসা বাণিজ্য করুক এই ব্যাপারে আমরা মিনিমাম 4 বার বাবা হয়েছে আমরা 4 দফা বড়বাবু আমি আপনাকে বলি 1980 সনে লেমুসরাটা মিশ্র জনগোষ্ঠী একটা বাছাই করে নেওয়া এটাও বাছাই করে নেওয়া হয়েছে এটা একটা প্রি প্ল্যান করে এটা বাছাই করা হয়েছে হইলে তো আগরতলা হওয়ার কথা ছিল ওই যে কিন্তু এই জায়গাতে কেন বাছাই করা হলো মেন কথা হলো এটা একটা প্রি প্ল্যান আছে প্রি প্ল্যান করে হচ্ছে আমি অনেকবার বলছি তো আমি এর আগেও আমি ডিজি সাহেবের ওই দিনে 10 বারের মতন কথা বলছি ডিজি সাহেবের সঙ্গে বলার পরে এরপরে আমি বলছি 144 আপনি ইম্পোজ করে তাড়াতাড়ি ইয়ে করেন তো এটা তো আউট অফ কন্ট্রোল হয়ে গেছিলো
এই ব্যাপারটাই হয়েছে। যাই হোক এখন একটা পিস আছে, ভালো এনভায়রনমেন্টটা যাতে ভালো থাকে এটা আমরা স্যার প্রতিনিয়ত পেট্রোলিং করতেছি, জনগণের সঙ্গে কথা বলতেছি। আমার স্যার এখানে 2.5 বছর থাকবে। আমি জাতি জনজাতি সবার সঙ্গে আমার সঙ্গে আছে যারা কথা বলে মেদিনা আমার সাথে না তার সবাই এলাকার যাতে কোনো প্রকারের কোনো রকম সমস্যা না হয় এইভাবে আমরা না। তারপরেও কিছু পাবলিক নিরাপত্তাহীনতাই ভুগতেছে, এটা একটু দেখতে হবে। ওখানে আরেকটা জিনিস স্যার, আরেকটা জিনিস কিছু মানুষজনকে একটু স্যার, এই যে আমরা যে একটা গুজব কথা বলছি, ওই জিনিসটা খুব একটু একটা কাজ করে। সেটা ওই ঘটনার সময় বিভিন্ন রকমের এই জায়গায় ডেপুটি পাওয়া হচ্ছে, বিজেপি কিচ্ছু না স্যার, মানুষ বিভ্রান্তি ছড়ায়। গুজব আমরা রিউমার্টে গ্রামের মধ্যে স্যার বেশি ছড়ায় জায়গা গ্রামের মধ্যে স্যার মানে অনেকে বুঝে অনেকে না বুঝে এইটার পিছনে দৌড়া এইরকম আর কি না। ওই জিনিসটাই আমরা উল্লেখ করে দিচ্ছি যে আমরা তিনটা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এইসব জিনিসটা ওভারকাম করতাম পারি আমরা। আমাদের তরফ থেকে তিনি যেও জায়গা ও টাউন বাকি থাকেন না কাবো হাই দাবুক সুগরা ও জায়গানি পার্টি अमो थानाय 23 तारिख अक्टोबरनि 23 तारिख जे सिविल सोसाइटी बाय जे कायसा कबकजाक बन 24 घन्टानि बन और किसा सामुं सित्रा थांनाय र दुगान दक सकलायखा और गोबां अफिसार बुजाखा एकेकाय आबुनि बागै जों तिनि साल कलमनि यागुलो और फाइनानि जों पारमिशन मायनि बागै जों तिनि फायखा सिविल सोसाइटीनि गोबां बरक तिनि और फायखा जों लामा खबर मानखा जे और फायखा जोंनो एटेक खायनानि होनाय आबुनि बागै सिनि बर' रक गोबांखा फायलायखा बर' खोनाखा जे सार नामतेके थांबा सागला सिनि सिविल सोसाइटीनि बर' रंनो एरपरखाय जों और टाइमलि जे टाइम सफैना दंमोन जों और सफैमालिया एबार गारि गोबां फायलायखा सिविल सोसाइटीनि बर' रक जे आ जागा विजिट खायनानि होनाय केवल और फाइनु फायखा जों टोटली पीसफुल खूब काहाम एखाय औरनि निरापत्ता व्यवस्था और काहाम का थेपा जाका बर' बाबू दङ र थानानि बर' बाबू सेकेन्ड अफिसार दङ एके बर' कक्साका बर' बाबू गुरिका बर' चुबाखा खुब काहामखानो पिसफुल तबे और किसा चिनि जे बर' रक तिप्रासारनि जे दुकान क्षतिग्रस्त दंखा केबनि मुंगै हयतो केस खालायखाना आबो मिथ्या एकटा मामलांका बर' किरजागे दुकानि राखफाया बर' फायरागियाखो आं बर' बाबुनो साका चिनि सिविल सोसाइटीनि तरफ थेकेबो जों कायसा मेमोरेन्डाम डीएम नो ता एसपि नो रिकलांखा एवं अमने जों कुजुग पर्यायाव थांनाय जों मेमोरेन्डाम साबमिट खायनाय एकेकाय जाहाते और पिसफुल टंनाय नंथन अमन नायो तबे गथना कावम ब्लेकेनो खालांमनि आ दिनो जों 5टानि परेखानो मोटामोटी गोबांमा जागानो ठगैखिका आगरतला 3टा बाय फुटानि टंमानि बागै किन्तु और हठात कायै जे चिनि रिपोर्ट मते जे और 5टानि परेव किछु बरक चुवाक नंजारो फाया और किछुंको खायका एकेकाय बुट साइडनि एक प्रि प्लान और तिप्रासा बाय वानसा रंनि बिसिंगो कायसा बाजार एके 1980 लेम्बु सरब अमति हायनो किछु मिश्र जनबसति एलाकाओ अमति गठना खालायै एक उरपाति नामति चेष्टा खाइजाका एके अरब अमतिनो एक परिकल्पना तबे खाइमालिया तबे सबसे दुखजनक घटनांका और एसडीपी बा एडीएम नंनि गारि रक सबाय जाखाने खानाव बिबनको किन्तु और मैक्सिमाम पुलिस नि बुसकांगनो घटना कान थानेबो भिडियो फुटेज फाइका आन थानेबो तंगो एके अमर बाइके गथिका अबन ताका पुलिस प्रशासन तेबो खराक यात्रि रमना तंगमनि तेबो और बरना कासुका अंके काय असक कतरमा घटना गथिगला कम्युनि जों खाखलायो तबे तारातारिखा और पिस फाइका अबनो खूब माने काहामुखा आं अनुरोध खायनाय एलाकानि बरक जतन थानानो अनुरोध थांनाय जे और जाहाते के शांतिपूर्ण खाय तंगना निबागै केबो कोन केबं मुंजाते आसायाते एवं अम सरकार थाने कयनाय जारा मिथ्या मामला जारा बिजाब अब तातारेखे उइद्र खायनाय नंथन जारा काल्पित बर त रमजानाय ना किछु बर गर रमजाखा आबनि बिसिंगो जे चिनि बर रमजानाय बर निरह होने आं खोनावो एके बरनि परिबार आं कक सानाय बरनो जेलनि होते बतेखे बेल खाति खायनाय निबागै जोंहा खानो ग जागाव सखजाक नायका ताम ताम मानरो गेरा मान और गोबांबो तिनि जोंनाय माने 18टा 19टा मतन दुकान सकजाका आबनि बिसिंगो चिनि बरंनि बतंगो बरंनि बतंगो दुइटा दुकान ब्लैक एन्ड लस सुंखा कैसा कायनि चिनि बरंनि रंनि दुकान बिनि आरो मिक्सार आबर बिनि प्राय 1 कोटी कासाकासि रां दंनि खतिं काते खरचा आरो मटर दुकाननि नाय गाड़ी टायार रंखनि बिनिबो प्राय 70-80 लाख टाकानि खरच सुंखानि ब छाता एकाय बर जेटा सरकार होते कम्पेनसेसन नि माने अब ब्लैके कम तब बर खरंनि से 25,000 केमते बाकिनो 10,000 रखाइरु के अनेकेनो माया तंखो ताबो किसु मिसा माया तंखो गोबां मान कर एकाय ताबो और जेटा चिनि बर रक ओ जेटा खतिंगा
ক্ষতিপূরণ সেভাবে মায়াঙ্গে দোকান টাঙি মায়াঙ্গই দङ এই কমতি রং খাতা একাই ওরা বাজারনি গঠনা বাইরেবো কাইসা তিনি বড় রংনি তিপ্রাসানে নক সকজাখা দালান নক ও গানাও বিনি সিবিনে নক দङ একা দালান নক না টার্গেট খাই সবই রিজাখা একা আবার বিবাই বেলাইকে খানলাंगमोन কক একটা নগ বাইকে থাঙি হর ইখাবা বাইকে একা আবার একটা টার্গেট সেখানে প্রি প্ল্যান খাই কজাক যেমন ব্রেক খানলাंगमोन বিনি নক ব্রেক খামকা কাই স্কুটি রক খামবাইকা বিনি বেবাক ন অনেক ক্ষতিংখা এটা অমরগ উপযুক্ত কম্পেনসেশন মানানি নাंगौ অবনো তুই সিভিল সোসাইটি রক আসুগै तामो खाइमाना कुसुक बेरे मतम तामो खाइनाय गोबां जागावो अबाबो जों नायलायनाय आं खाख्लायो जे आरो पिसफुल दङ आगि नायकेन ताइसा आरो बाजार कुथुम मन्थन एबं जारा केस खाइ दङ क्लाइजांनाय दङ गुति खाइ बरङ तामखौ सुबा सु खाइमान अबाबो जों नायनाय नायकरनाय एबं जिनि तरफ থেকে जों किसुता आगामी दिन जारा क्षतिग्रस्त नायनो बतेके सुबाय मानो जोंहाबो चाइतंनाय आं खाख्लायो एबं आं उच्च पर्याय पुलिस रावबो मालायनाय जे 23 तारिखनि पार्टी मंगो जे पुलिसनि बसखाङोनो तिनि अबहायके सामुसिद्रा खालाय दंमानि रबो नुजाखा भिडिअ रबो भाइराल लंखा गाबो जे ओ जागानि पुलिस प्रशासन की बरक सिउइ देबर अबहायके तनमान खालाय नि खा कामाले बबहाय अम कखा जखन घटना गति थांफुरुं गेकाय अब बाजारो चिनि बररक जरा दुगानने बरर हाबै मालियाफो अब रिपोर्ट अरने एकाय आ फागोकाय जारा किसु सामुं सित्रा थांनाय बरक लुटपाट कायका सकसा खाता एका अर पुलिस कासुइ तंका का पुलिस नि बसखां जत घटना अब भिडिअ फुटेज बतंगो एका मु बाइके घटना गथिकाबा एका अकका आंगागि बसाका एका अ घटना पूर्व एक परिकल्पना खालाय म घटना खाइलाय जाका सारा त्रिपुरा पिसफुल चलिका जेता 5 दिन परे बाय फुटानि बागै उइद्र खाइनानि बागै जों साइरिका आगरतलाव 3टानो उइद्र खाइजाका हाँ अनेक एमपी अनेक MLA रिक्वेस्ट खाइमान परे जों मानविक कारणे मानविक या एक जनगोष्ठीनि एक बाय फुटानि बागै जों आबनो अंक खाइका के सुतरां और तो घटना तो उंगन कगिया और जेता घटना उंगनि गास तरनानि कगिया गमो एक पूर्व परिकल्पना आं गभर्नमेंट थाने विशेष कर माननीय चीफ मिनिस्टर नि थाने कयमुं थांनाय और निरह बरक जाते खयरानि थांथन बरमता रमना नंथन अबानानि कयमुं थांनाय जों चाइथांनाय सिभिल सोसाइटि नयते कुसुक बेरामनि अजामाराबो जों मालायनाय गभर्नमेन्टनि सारा तेसा जागा एरें बो बाके पुलिस प्रशासन बसखांगो जे सामुसित्रा खायनि रक बाक्सरम जगिया फेबा सामुसित्रा खाय तिनो हायनो माजरा बे जदि बरम जाखानि जेता कखमाव आइ मुनि दं गाबरगले नों बहाय कखसानान मोसु अब बुट साइड नि पखेना केस खालायखा के खाचा बखात रम जाखा अब बुट साइड नि रम जाखा किन्तु जरा मुंगरिवै जरा केस खालायजनाय बर टापसु पर्यन्त रम जाय खने आंगर फाइ खबर मान फैका एकाय बरन रमना निंखन बरन निंखो जना कारण और क्षतिग्रस्त ओ बाजार सबसे बिसिंखा सिन बररंग इनके बरक सबसे गरीब अंशनि बरन दुगानि चाजा परिवारन इनके बरन क्षति माने और नुक जाखाता बिसे